салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Қурбону хушомадед ба канали мо. бародаро, имрӯз 28 сентябр мо ба мошинбозори Душанбе рафтем ва якчанд мошинҳоро барои шумо ба навор гирифтагем. ози ҳама касаи видеоро то охира тамошо кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. боварӣ дорем ки моро дастгирӣ мекунед ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. саломат бошем, худованд нигаҳбонатон бошад. бачаҳое ки Прадо пурсидагӣ буден, хуб инакта соли 2008 озам аҷо шахшу ба навор мегирам бинед. як салон шат мегирем, хай мойка таги нест. автомат ин коробкаш. бензин бачо моторш 4 авиа моторш 4-6 цилиндрай. Хоб ҷатош чанд қайна боша ка? ҷатош чанд қайна? Як сола ҷат дорам. Баъди ҳамҷои пургизӣ чанд сум мера? 180 та номеро шаймонум занг бизанем хай. 117 83 83 94 занг мезанем хай бо барои шумо зуратар маълумот мекунам. бачаҳое ки бисёр нолаб пурсидагӣ буден, хоб инакта солиш 2000 чанд 2006 солиш бачаҳо ҷамъаҷо шахсу манавор мегирам. хати ҳами номероша неметавонам аш хати танировка кардаги як салон шабдем. пробеги 6000 гаштагӣ дар яхтон бояд бинем бачаҳо салон шани моторш як шоша. ҷатош чанд қайна яка? Техас моторш то 1 апрел аю. Танировкаш то 22 апрел танировка да. баъд чанд пуда ҳамҷо охириш мегириш? 31 газ. Хачай мошин хар бошад арзон мекунам. Ҳамдора ба мақсади ҳам фурӯхтан овардагем шад ҳам кас бигираш бурем. Фақат барои ҳайкала ман мегирам. Ягон раз худ лишни. Чанд сум даяк? номеро телефон тавба камуне? 553 550 255. хоб бачаҳо ман номеро шаймонам занг мезанем хай бо савдо мешавад. 32 та. Ягон раз худ Mercedes E-класс бачаҳо соли 2007. номер дорад ки транзита? номер дорад? Дорад. як салон шам мегирем, салон шам бинем бачаҳо. 230,000 пробег дорад, коробкаш автомат кондиционер. хоб ина бинем бо як салон шам. Пакет даром. чанд яка гуфти моторш? газ бензин? бензини хонем. ҷатош чанд қайна? моҳи апрел. то моҳи апрел уҷат дорад. баъд чанд сумаи ҷой мешавӣ? Мештаги 95. номеро телефон тавба камонем? 939 34 бо 34 хоб бародаро занг мезанем бо кам барои шумо фурӯтар маълумот мехоҳам. BMW X5 бачаҳо соли 2001 ҷамъаҷо шахшу ба навор мегирем хай бо худам фурӯтар маълумот мегирем. як салоншан мегирам, салоншан мегирам бачаҳо. коробкаш автомат Дастом аз сиё метунем. моторш объёмш чия бачаҳо? газ, бензин.
جاتو چاپخانه افتی اکا ای اکا جاتو چاپخانه ایران جاتو اوه کریستال اوجا دورا خوب بعد چاس باید نخیر تو تصمیه بچه خواهی بود ازان نشه بود یا 4 بالون دیگه همی دورا بود من 4 بالون دیگه شکرم نکن نامروش کنسته نامروی تلفن تابیه بگو اکمونه نامروی تلفن تابگو سیوا 75 تا 72 تا 92 بچه زنگ میزنه خیلی نامرو شمای منو اولان بچه سالش 2007 مای объем мотор 3.5 газ бензин тонировка кадаги оз як салон шамаи салон шамине бачо коробкаш автомат кондиционер кор мекунам ага фонвай бишбинем ҷатош хай тонировка чанд хака як сол خیلی مسئله زدگی پوسیدگیش خیلی بد ندارم بعد چند پده یک 80 دو سودا میشه اون درکشم دو سودا میشه نامرو تلفن تابو مونم 93 534 55 51 با برادرم من نامرو اکرمونو زنگ میزنید خیلی با خیلی شمسو بعد میشین دو سودا میشه ماشین جدا گشتگی همین شهر مرسدس هچکا بچه سالش 98 номерош ҳаст боз ҳамаҷо шахши ба навор мегирем бинем тонировка кадагиай 417,000 пробег дорад кондитсионерш кор мекунад ка чандай мотораш як гаштан газ бензина гази бачо задаге уҷатош қайд тонировкаш чанд хайка як сола уҷатош қайд тонировкаш баъд ҷои ҳам пулгирӣ чанд смака 60 ҳамин номро ҳамоно мешава 902 52 38 98 занг мезанем бачо хайбо برای شما پراتر معلومات میده خیلی باید نخوندین ببینم بچه ها گوپل اسراجی دیگه سالش 2010 هایشم جمعه شخص رو من آور بگیرم بینیم سلام شما بینیم کاندیشنر از خواهی داگه خیلی نبوه خیلی ببینم موتورش اینژکترای بنزینی خولی هم اینجا تو چند خیلی که 5 ماهیگه اونجا دورم بعد چند پلی هم 50 تا سودا میشه با سودا میشم نمره تلفنتون رو بکنم 905 905 82 72 خب برادر رو زنگ میزنی خیلی با برای شما پراتر معلومات میتن خیلی با این اختار نیست هستن ماشین تویوتا کارولا بچه کارولا 3 سالش 2011 نمرش هست روز یک سلام شما گیرم بینید سلام شما کاندیشنر کاروکاش автоматах چند موتور شکن
گاز بنزین ها؟ بنزین کلیه. جاتوش قاطی تعمیرکارش چند خواهش کردم؟ Judge تنظیم‌کارش دو مهموندگی تو جانواره. تو مو یانوار و جا دورا دو مویگا تعمیرکار دورا بارودارو و بعد جوی هم پلگیری چند سوی رکم؟ جوی پولگیریش 90 است. 90 ها. نمره تلفن تابگاه کمونه؟ 900 98 00 دام. یا نمبر دیگر رو هم یک کریونه هموش؟ گیرونه. من شاخه هموش همونو زنگ میزنم. همین نمبر رو ما مسئله داریم. بچه‌ای که اوپلوی ساتورن سگی بدین خب نکتا سالش 2009 مای برادرو تعمیرکار کردگی نمرم دورا باز سالن شاگ میگیرم سالن شام ببینید коробкаш автомата канисане газ бензин газ евгачор заргия моторш 24 ҷатош қай танировкаш 1 сола ифт яка ҷатош қай танировкаш 1 сола ба чанд қар аст худорам дахта дам газда بعد چند پول یکم جای پولگیریش کم سر سردون بینیم 75 نمره تلفن تو هسته اونجا نمرهش 988 02 72 71 زنگ میزنه خیلی سردون میشه